तो किसी करहबन ना। ठीक अच्छे रूम को जाऊँगी बहुत जोर खरा है ये कौन आए समय ठिया ही हेनी जो थे गोटे मानने इंटरेस्टेड है से इंटरेस्टेड हो पारे कि भगवान भी करे दौना केते कष्ट कर केते थर जावास कर कहना काली जाऊँगी पुणी काली कह ना पुणी स्ट्राइक अच्छी पर दिन को आस एमती कौन मैंने कौन डेली जावास करी आउ से किसी आउ ये करार ना जहाँ हम देखा जाए रूम को जाऊँ भाई जय श्री राम मु प्रभात तो आपण मन शुभ सकाळ गुड मॉर्निंग सकाळ हो गला 5:30 उठिकी ए कौन करना सब कम सब सारिकी खाया पीया सरीगला कर्मक्षेत्र को बाहर बुझे 5:30 कर्मक्षेत्र 6टारे तो एबे जल्दी जल्दी उठिकी सब कम सब सरीगला एबे जाऊँगी तो 5:30 दृश्य आपण मान सामने केमती रही कौन कर प्रबल जोरे गरम है 5:30 गरम स्टार्ट हो गला कौ रेट्र पाणीपाग आपण मान सामने देखी नि एमती अच्छी सकाळ सकाळर पाणीपाग बुझल सूर्य महाप्रभु आसीगले भाई आमर कौन कर कौन कर भाई गुड मॉर्निंग सकाल उठिक आई आमर रोसे गला सी तार 8टारे कर्मक्षेत्र को पड़े तो जल्दी जल्दी उठिक तार रोसे कम लगी मोर टिफिन रेडी कर जाऊँगी कौटना मो कर्मक्षेत्र को आसबे 1टारे आ कौन कौच कर्म कर चल रे भाई कर्म कर चल भगवान फल देवे तो फोन रे भी चार्ज ना चार्जरटा नहीं जाइए से कौन करे ना कर्मक्षेत्र में मोर चार्ज बसैगा बुझल तो ये मोर टिफिन रेडी जो ये खोलु चेनटा खोलु बैग चेनटा खोलु बंद कर तो ये बाहरली कौटी ना कर्मक्षेत्र टाइम हो गला 5:30 आउ 10 मिनट 15 मिनट पर बाहर बुझल कि जाऊँगी कौटी ना कर्मक्षेत्र बाहरली हेलमेट पिंधिली हेलमेट कहीं हेलमेट न नेला बात में फाइन पड़ फटो उठे बुझल कि तो ये जाऊँगी मो कर्म को तो गेट ये खोला हो गला गाड़ी भैया बाहर कर बुझल गाड़ी मोर ये अच्छी तो ये जाऊँगी है 1 बेलू देखा नचेत मुझे बाहर जाकरी आपण मान सागर कथा हो तो मुझे जाऊँगी कौटी ना मो कर्मक्षेत्र को बुझे कि तो ये बाहर बटर दृश्य मानने रोड तो जाऊँगी सब लोग सब आसिक मर्णिंग वाक अच्छी पूरा कटक सिल्वर सिटी दृश्य देखिए रहा ट्रेन लाइन ठीक अच्छे कौन करना आसिक आप कंटिन्यू संपूर्ण पूर्ण कर पहुँचीगले आउ तो भिडियोटा करें
रहा आमर सुपरमार्ट चलती सकाल सकाल पागटा पूरा चांगा लगुच मस्त लगुच टिके पर सूर्य महाप्रभुर पूरा प्रकोपटा पलि आस जाड़ीदेव देह ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏବେ ଫେରିଲି ବୁଝିଲ କି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା କେତେଟା 1:30 କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରି ସାରିଲା ପରେ ଏ ଗାଧୁଆ କାମ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କାହିଁକି ନା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ମୋର କ'ଣ ଟିଫିନ୍ ନା ଚୁଡ଼ା ଆଉ କଦଳୀ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇକିରି ପେଟ ପୁରା ଭରପୁର ହେଇକିରି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକିରି ଅଛି ଏତେଟା ଭୋକ ବି ହେଇନି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗିଲା ଭୋକ ଖାଇବା ଆଉ ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି ନା ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ବୁଝିଲ କି ତ ଭୋକ ତ ହେଇନି ଭୋକ ହେଲେ ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତ ବାହାର ପଟର ଏମିତି ଖରା ଅଛି ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ଦେଖି ନିଅ କେଉଁ ରେଟ୍ର ଖରା ଦେଖୁଛ ପୁରା ପାଗଟା ପୁରା ଗୁମ୍ କରି ରଖିଛି ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଇପାରେ 5ଟା ଆଡ଼କୁ କାଳବୈଶାଖୀ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଏମିତି ହେଇ ଆସିବ ତା ବାରମ୍ବାରରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ ଏମିତି ଅଛି ପାଣିପାଗ ଗୋଟାଏ ବେଳର ତାପରେ ଅବିକା କ'ଣ କରିବା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି କେଉଁଠି ନା ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଷ୍ଟୋର ଭିତରେ ଆମର କରିବା କ'ଣ ନା ପ୍ୟାକିଂ କରିକିରି ଜିନିଷ ବାହାର କରିକିରି ଡେଲିଭରି ବୟକୁ ଦେବାର ଅଛି ତ ସେଠିକି ଯିବି କେତେଟାରେ ନା 3ଟା ବେଳକୁ ଯିବାର ଅଛି 3ଟା ବେଳକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟାଇମ୍ ତ ହେବ ଯଦି ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ନଚେତ ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିଦେବି ଯେ ମୋର ଏଇଆ ଅସୁବିଧାଟା ହେଲା ବୋଲି ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟିକେ ବହୁତ ଜୋର ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲାଣି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ବୁଝିଲ କି ଟିକେ ଶୋଇବା 3ଟା ଯାଏ ଆଉ ତ ଜମାରୁ ରହିଲା 1.5 ଘଣ୍ଟା 2ଟା ବାଜିବାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଆଉ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଭିତରେ ଅଛି ତ 3ଟା ବେଳକୁ ବାହାରିକିରି ଯିବା ମୁଁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିଥିଲି 5ଟାରେ କିନ୍ତୁ 3ଟାରେ ଯାଇକି ତ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି କହିବ 5ଟାରେ ତାହେଲେ 5ଟାରେ ଗଲେ ତ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୱାର୍କ ଟାଇମ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ତ 4 ଘଣ୍ଟା କଲେ ତାପରେ ରାତି 9ଟାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲ ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ହେଲାଣି ପଇସା ତ କମ୍ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ଚଳି ହେବନି ଯେଉଁ ରେଟ୍ ହେଲାଣି ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କେଉଁଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକିନା ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଘରେ ରହିବ କ'ଣ ପାଇଁ ବେକାରରେ ଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଲଟ୍ଟା ବୁକିଂ କରିକିରି ସେ ଯାଇକି ଦେଖା କରିବା ଷ୍ଟୋର ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଷ୍ଟୋର ମ୍ୟାନେଜର କ'ଣ କହୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା କିଛି ଆଉ କରିହେବନି ରେ ବାବା ସବୁ ମାନେ ପେଟ ପାଇଁ ସବୁ ନାଟ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପେଟ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ବୁଝିଲ କି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏବେ କେଉଁଠି ଆସିକିନା ଆମର ଛତ୍ର ବଜାର କେନାଲ ପାଖରେ ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି କେଉଁଠିକି ନା ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଯିବି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଖେଇବି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲା ପରେ କାହିଁ ମୋତେ କିଛି ଲାଗୁନି କାହିଁ ହେଲା ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ କିଛି କହିଲେ କି ଅନଲାଇନ୍ ନା କ'ଣ ଅଫଲାଇନ୍ରେ କରିଛ ତ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ କହିଲି କ'ଣ ନା ଅନଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କରିଛି ତ ସେଠି ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଷ୍ଟୋରରେ କେହି କିଛି ନା ଷ୍ଟୋରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ ତ ଷ୍ଟୋରରେ ଯଦି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ତ ପୁଣି ସେଠି ସେ ଜାଗାରେ କାମ ଚାଲିଛି ପୁଣି କେମିତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ସତ୍ୟତା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପୁଣି ଫେରିକିରି ଆସିଲି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କାଲିକି ଆସ କାଲିକି ଯାଇକରି କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ମୁଁ ତ ଏମିତି ଡେଲି ଯାଉଥିବି ତୁମେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏମିତି କହି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବି ଯେ କହୁନାହାନ୍ତି 4 କିଲୋମିଟର ରୁମ୍ ଠାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ତ 4 କିଲୋମିଟର ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା ଯଦି ମୁଁ କରିବି ତ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଭାବିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରିବାର ନାହିଁ ତ କାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ ସେ ଆଉ କିଛି କୌଣସିଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ରଖିବାର ନାହିଁ ଯାହା ହେଉଛି ଦେଖାଯିବ ଭଗବାନ ଯେମିତି ରଖିବେ ଯାହା କରିବେ ଆଉ ହେଲା ତ ମୁଁ ଆସିକିରି କେଉଁଠି ନା ଏ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଖରାରେ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାରେ କେଉଁଠି ନା ଏ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ପାଖରେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ବୁଝିଲ ସେପଟେ ରିଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା ରିଙ୍କୁ
गोटे सांग आमर सेपटे मुझे छाड़ देकरी सी तार जाइला सेपटे छाड़ी मुझे जाऊँगी भाई रूम को ये रूम बाट मोर एपटे नुआ बजार को बाट तो ये लिंक रोड ब्रिज उपर मु ठिया है ब्रिजटा देखिपारे ब्रिज रहा सेठी रहा ब्रिज तो मुझे भाई ठिया कौन करना कौन कर तो एमती तो कहते आ तो किसी करहबन ना ठीक अच्छे रूम को जाऊँगी बहुत जोर खरा है कौन आए समय ठिया ही हेनी जो थे गोटे माने इंटरेस्टेड है से इंटरेस्टेड हो पारुनी किसी भगवान भी करे दौना केते कष्ट कर केते थर जावास कर कहना काली जाऊँगी पुणी काली कह ना पुणी स्ट्राइक अच्छी पर दिन को आस एमती कौन मैंने कौन डेली जावास करी आउ से किसी आउ ये करार ना जहाँ हम देखा जाए रूम को जाऊँ ए कौन कल ना जिओ मार्ट रे किसी जिनस ऑर्डर करी बुझल कि एबे आसिक पहुँचला कौन कौन जिनस टे मिले दबा सब ठीक ठाक अच्छी ना नहीं एटा हमारा सर्फ एक्सेल साबुन तो यहाँ परफ्यूम गोटे ऑर्डर करी फगर तो ये चार्टा जिनस मु ऑर्डर करी बुझल एटा चा पत्ती गोटे 250 ग्राम फॉर्च्यून सनफ्लावर ऑयल 1 लीटर आ फॉग बॉडी स्प्रेटा सर्फ एक्सेल साबुनटा तो ये एबे तो जिनस आसिक पहुँचला जाइए रिसीव करने को सी आसिक डेलीवरी बॉय देकर गला रूम पाखे तो ये जिनस आनी सारिक अबिया कौन अच्छे ना सब घर सब कम सब पड़ी अच्छी रूम अबिया कौन कर ना बासन धुआ हम घर झाड़ू मरा हम संध्या टाइम हो गला संध्या भी दिया हम तो पागटा जमी करला पागटा जमी करला पाग सेमती किसी वर्षा भी हबार कहीं संभावना जना पड़नी के जानी कौन हम किसी कही हो नहीं बुझल या चलो सब कम धमा सब सरदे सारी देके शांति बसिया आउ गोटे मोटिवेशन रील काली करी साइबर वाला कौन कर माने मनीष भाई मैंने आउ गोटे कथा कहूँ साइबर वाला टे दूरे रही बुझीपार से जेकोसी फ्रड कल आसो आपण मानू कहे ये केस होती केस होती मत से कहला ये केस होती केस होती आउ केस क्लोज करने तुम लगे के 15,700 बुझल कि शोधिली पूरा भाषा अभाषा कर शोधिली आपण मैंने बी केयरफुल रे जी भी पैसा मागे कि ओटीपी मागे तो आपण मैंने कहीं देवे ना बुझल आउ फ्रड कल रू दूरे रही फ्रड कल बेसी विशेष अधिक भी किसी कथा हम ना अब कल को डाइवर्ट कर आभोड कर कलटा काटिदेव बेसी किसी कथा हेनी कहीं जी समय कथा हे सी तुम सबू जाक डाटा नहीं जीव बुझल कि तो जीवा एबे सब कम सारिया तापर भाई आमर कर्मक्षेत्र फेर रोषे करिया राति तो ये संध्या होगला संध्या आरती सरीगला प्रभुंर बुझल कि प्रभु संध्या आरती शेष प्रभु जय जगन्नाथ शुभ संध्या शुभ रात्रि प्रभु समस्त को भल रखिता खुशी रखिता पूरा समस्त को मस्त आउ बिंदास रखिता प्रभु जय जगन्नाथ तो ये कौन कर बाहर मार्केट बुझल कि मार्केट जीवा मार्केट रे किसी घर पनीपरिया आनिया जावाक पड़ो पनीपरिया आनी सारा पर रोषे कौन हम कौन ना सेटा अभी किसी डिसाइड है ना भाई एपर्तंत आसिया को ना भाई आसला आसिक होगला टाइम केतटा ना 6:30 6:30 होगला भाई एपर्तंत आसीनी कहीं दूर बाट को जाइला अलग डिपार्टमेंट रे जाइला काम करने को तो आ कौन करिया
ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିଛି ଟିକେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ହେଲାଣି କ'ଣ ଟିକେ ଯିବା ମାର୍କେଟରେ ଯଦି କ'ଣ ଟିଫିନ୍ ଖାଇଲି ନଚେତେ ଆସିକିରି ଘରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ବାହାର ଖାଇବା ତ ଦେହରେ ଯାଉନି ତ ଦେଖିବା ଆଉ ସେମିତି ତେଲ ମସଲା କିଛି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ନ ଖାଇକିରି ଅଲଗା କିଛି ଖାଇକିରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବୁଝିଲ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ରୋଷେଇ ହେବ ଆମେ ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ନୂଆପଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ ରାତିର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ କେମିତି ଅଛି ସବୁ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଆଉ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ এই টাইমটা ଟିକେ ଭିଡ଼ ରହେ ଆଉ ରାତି ଟାଇମଟା ନା ଭାଇ ଆମର ଆସିଗଲା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଲା କେତେଟା ନା 7:30ରେ ଏବେ ଆସି ହେଇଗଲା କେତେଟା ନା 8:15 ଭାଇ ଆମର ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଗୋଡ଼ ପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ବୋପାଲୋ ଓହୋ କ'ଣ କଲା ସିଏ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇକିରି କଥା ହେଉଛି ତ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେତେଟା ନା 8:15 ହେଇଗଲାଣି ତ ଯାହା ହଉ ଆଜି ବର୍ଷା ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ ବହୁତ ଗୁଳିଗୁଳି କରିଛି ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ଗୁଳିଗୁଳି ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ବୁଝିଲ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆସିଛି ତ ତାପରେ ଭାଇ ଆମର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ଖାଇବା ତ ରାତି ଖାଇବା ତ ଆମର ପଖାଳ ଆଉ ଭଜା ହେଲା ଏଇ ହେଉଛି କଥା ଆଉ ତ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲି ଅବିକା ଟିକେ ଫୋନ୍ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି ତ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକିରି ଖାଇ ପିଇକି ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ବୁଝିଲ ତ ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ କ'ଣ ନା ମୋର ପୁଣି ସକାଳେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଯିବା ଟାଇମ୍ ତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଦେବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ତ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖୁଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଶୁଭରାତ୍ରି ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ତ ମୋ ପ୍ରତି ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ରହୁଛି ବାଏ।